अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हज़रत शेख यज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक दफ़ा वो ज़िक्र इलाही में मशगूल थे कि दिल से निदा आई, ए बायज़ीद दरे समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ इनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो, इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि इस वसवसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में वही आवाज़ सुनाई दी। जब बेदार हुआ तो बदन लर्ज रहा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्माबरदारी करूं या ना। तो फिर मेरे बातिन से निदा आई कि डरो मत, तुम हमारे नज़दीक औलिया अखयार में से हो। राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रज़ा के लिए ज़नार बांध लो। हज़रत याज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सुबह सवेरे ईसाइयों का लिबास पहना और गिरजाघर पहुंच गया। मैं भी राहिब के लिबास में इनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहिब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहिब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मिंबर लर्जने लगा और कुछ बोल ना सका, गोया इसका मुंह किसी ने बंद कर रखा हो। तो सब राहिब और उलमा कहने लगे कि ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू करने से मना कर रही है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाने और आपके इल्म की इक्तदा करने आए हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मेरे बोलने में ये अमर माने है कि तुम में एक मुहम्मदी शख्स आ बैठा है। वो तुम्हारे दीन की आजमाइश के लिए आया है, लेकिन ये इसकी ज्यादती है। सब ने कहा कि हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन इसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा कि बगैर दलील और हुज्जत के इसको कत्ल मत करो। मैं इसका इम्तिहान लेता हूँ और इल्मुल अदयान के चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर इसने सबके सही जवाब दिए तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत, जिल्लत या रुसवाई होती है। सब ने कहा कि आप जिस तरह चाहें, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मुहम्मदी, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, खड़ा हो जा ताकि सब लोग तुझे देख सकें। यह सुनकर बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। इस वक्त आपकी जुबान पर रब ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। इस बड़े पादरी ने कहा कि ए मुहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूँ। अगर तुमने पूरी वजाहत से इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए तो हम तेरी इत्तबा करेंगे, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो आपने फरमाया कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लें, अल्लाह ताला तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाह है। तो इस पादरी ने अपने सवाल शुरू किए। सवाल ये थे कि वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, और वो दो बताओ जिसका तीसरा ना हो, और वो तीन बताओ जिसका चौथा ना हो, और वो चार बताओ जिसका पांचवा ना हो, और वो पांच बताओ जिनका छठा ना हो, और वो छह जिनका सातवां ना हो, और वो सात जिनका आठवां ना हो, और वो नौ जिसका दसवां ना हो, और वो 10 जिनका 11वां ना हो, और वो 11 जिनका 12वां ना हो, और वो 13 जिनका 14वां ना हो, और वो कौम बताओ जो झूठी हो और जन्नत में जाए, और वो कौम बताओ जो सच्ची हो लेकिन दोजख में जाए, और बताओ कि तुम्हारे जिस्म में कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है, और अलजारियात ज़रवा क्या है, और अलहामिलात विक्रा क्या है, और अलजारियात युसरा क्या है, और अलमुक़स्सिमात अमरा क्या है, और वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले। और हम तुझसे वो पूछते हैं जिन्होंने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चली, और वो पानी जो ना आसमान से नाजिल हुआ हो और ना जमीन से निकला हो, और वो चार जो ना बाप की पुश्त और शिकम से पैदा हुए हों और ना माँ से, और पहला खून जो जमीन पर बहाया गया। और वो चीज़ पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और फिर इसको खरीद लिया हो, और वो चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया फिर नापसंद फरमाया हो, और वो चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर इसकी अजमत बयान की हो, और वो चीज़ जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो कि ये क्या है, और वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं, और वो कौन से दरिया जो दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं, और कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं, और वो कौन सा जानवर जो सब जानवरों से अफजल है, और वो कौन से महीने हैं जो सब महीनों से अफजल हैं, और कौन सी रातें सब रातों से अफजल हैं, और वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं, और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, और 2 फूल धूप में और 3 फूल साए में हैं, और वो चीज़ बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, ना उसमें जान हो और ना उस पर हज फर्ज हो, और कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने और गैर रसूल कितने, और वो 4 चीज़ें बताओ जिनका मज़ा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो, और नकीर क्या है और कमतीर क्या है, और फतील क्या है और सब्दुलब्द क्या है, और हमें यह भी बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है और गधा हींगते वक्त क्या कहता है,
اور بیل کیا کہتا ہے اور گھوڑا کیا کہتا ہے اور اونٹ کیا کہتا ہے اور مور کیا کہتا ہے اور بلبل کیا کہتا ہے؟ اور وہ قوم بتاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو، نہ انسان ہو، نہ جن اور نہ فرشتے۔ اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں، آپ انہی کے جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان تمام سوالوں کے جواب دے دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ان باتوں کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ دن اور رات ہیں، اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہیں، اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو چار بڑی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتے پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور وہ جھوٹی قوم جو جنت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی تھی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے دین کو لاشی بتلانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور الزاریات ذروا وہ 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی، اور الحاملات وقرا بادل ہیں، اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کو رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے نہ مادر شکم سے پیدا ہوئے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم اور حوا ہیں، اور پہلا ناحق خون جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ باقی رہا افضل دریا تو وہ دریائے سہون، جیجون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان المبارک ہے، اور سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں جن میں سے 2 دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو لیکن اس نے حج کیا ہو وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے رسولوں کی تعداد پوچھی، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ 4 چیزیں آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں۔ کھجور کی گھٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور گھٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قمطیر کہتے ہیں، اور گھٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبدولب بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی افرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، اور
और गधा हींगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और कहता है लानतुल्लाहि अलैहि शार, और बैल कहता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। और तुमने वो कौम पूछी जिन पर वही आई हो, हालांकि वो ना इंसान है, ना फरिश्ते और ना जिन, वो शहद की मक्खियां हैं। तुमने पूछा कि जब रात होती है तो दिन कहाँ जाता है, और जब दिन होता है तो रात कहाँ जाती है। इसका जवाब यह है कि जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामज इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामज इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गामज इल्म जहाँ किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं है। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसका जवाब ना दिया गया हो। उन्होंने कहा कि नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने सबसे बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, इसका जवाब दो। वो ये कि आसमानों की कुंजी और जन्नत की कुंजी कौन सी चीज है। तो वो पादरी खामोश हुआ तो सब पादरी इसे कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप इसके एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते। अगर मैं वो जवाब बताऊं तो तुम लोग मेरी मुआफ़कत नहीं करोगे। सब ने कहा कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुआफ़कत करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा कि आसमानों की कुंजी और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने ज़नार वहीं तोड़ डाले। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनों आगे तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।